ma Mom TV lajɛ bagaw Mali Kɔnɔ Media kanubagaw aw minnu kɛra Donsoba kanubaga ye aw minnu votera Donsoba ye an y'o fɔ ye ko lakika o de ba anw ka jeu in na Prestige Africa an ye maa o maa ta an bɛ wuli ka so o ma an tɛna fɔ donsi da kelen k'a fɔ ko Karimasina de ye nin wari hakɛ di ko de y'a to a kɛra an ka trophée tabaga ye karisa de ye nin relation modèle ye da an ma n'o kɛra an ka trophée tacogo ye an mana mɔgɔ ta an bɛ wuli ka se o baara k'an tɛgɛ da kow kisɛ kan n'i y'a ye maa ba tan bɛ se ka voter maa o maa ye k'olu ka photow like walasa an k'o ta k'o don ni jeu in na o tigi tɛ maaden ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi an bɛ cɛ mun fɛ yen ale tɛ maa dogolen ye Mali kɔnɔ a yɛrɛ dɔnnen don Mali kɔ kan ka tɛmɛ Mali kɔnɔla kan nka n y'o fɔ aw ye ko n'an nana maa o maa fɛ yen mɔgɔninfin ka ɲi da wɛrɛ la nka tɔgɔ ni jamu ka ɲi i yɛrɛ da ani sɔgɔma Donsoba. Ani sɔgɔma. I bɛ se k'i tɔgɔ fɔ ani jamu Mom TV lamɛnjɛbagaw bɛɛ ye. Ok ne tɔgɔ Seguba Kuyate ni bɛɛ lajɛlen bɛ wele ko Donsoba n bangera Bamakɔ yan n fa ye Kabila Kuyate n ba ye Fanta Kalisogo n yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Falajɛ ma ani Faransi n bɛ Bamakɔ ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ bi Bamakɔ yan nɔ n bɛ Falajɛ Ija Kanifo. Aw y'a mɛn Seguba Kuyate ni bɛɛ ko ale ma ko Donsoba a bɔra maa min na olu tɛ maa dogolen ye kabini ani Fanta ala k'u dayɔrɔ suma ala k'u fara silamɛsuw kan bi sɔgɔmada in na an b'i bara Prestige Africa de y'o de i komi an y'a fɔ cogo min na an ka jeu la an ka denmisɛnnin minnu bɛ yen an ka singula minnu bɛ yen minnu kelen bɛ ka Mali ta k'a da u kun Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan o de kɛra sababu ye k'an se yan ɲininkali fɔlɔ min b'an bolo ka ɲɛsin ma sɔgɔmada in na o ye an y'a ye e bɛ denmisɛnninw dɛmɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka denmisɛnnin minnu bɛ Faransi minnu bɛ Guinée minnu bɛ jamana fan Gambie b'o la Tchad b'o la u y'a fɔ an ye ko n'u sigi ma kuma o kuma k'i b'u dɛmɛ fɛn jumɛn de bɛ e bila k'u dɛmɛ ŋaniya jumɛn de nana n'o dɛmɛ ninnu ye ka ɲɛsin o denmisɛnninw ma ka d'a kan an y'a ye setigi caman bɛ k'u ka se dan u ka du an'u yɛrɛ ma nka e ko k'i b'i ka se ta ka kɛ ka Mali denmisɛnninw diɲɛ denmisɛnninw dɛmɛ mun nana n'o hakilina ye. Hakilina min nana ni denmisɛnninw dɛmɛli ye ne bolo adamaden k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ denmisɛnninya de la fɔlɔ ka sɔrɔ ka kɛ mɔgɔkɔrɔba ye mɔgɔ si mɔgɔkɔrɔbala maa tɛ ban bɛɛ bɛ fɔlɔ denmisɛnninya in de kɔnɔ o denmisɛnninya kɔnɔna la n'i ye degun sugu dɔw ye ni ala nana nɔgɔya k'e ɲɛfɛ e tɛmɛna sira min fɛ n'i ma kɛ ɲakuna ye i tɛ fɛ minnu fana b'i kɔfɛ olu ka o sira kelen o si donc ni ne miirila n na mɔ cogo la n bɛ mana denmisɛnnin ye tɔɔrɔ kɔnɔ a bɛ kɛ n hakili bɛ jigin n yɛrɛ de la n hakili bɛ jigin n yɛrɛ la et surtout cɛ n'i bangera n'i ye denw sɔrɔ i b'i miiri k'a fɔ ala ye bi nɔgɔya ne ma mais ne denw sini don adamaden den cɛ den ka siniɲɛsigi tɛ villa ye n'i ye miliyari bila i den ɲɛ o tɛ avenir ye i mana so caman jɔ ka bila i den ɲɛ o tɛ siniɲɛsigi ye i ka siniɲɛsigi ye mun ye i denw bolo sini o ye i yɛrɛ jogo ani kɛwale ani ŋaniya n'i ye ŋaniya ɲuman sɛgɛ walidenw ala fana bɛ hinɛ i denw na sini mais ni e ye miliyari sɔrɔ k'a bila ko n denw ta e tɛ mɔgɔ sɔn a la e bɛ walidenw ye tɔɔrɔ la e bɛ nin bila ko nin ye n denw ta walahi ala bɛ sanfɛ kelen pe dɔrɔn de ye ala ye denw bɛ so in feere ka ban k'a dun parce que fa ma hinɛ n'i ye villaw de to yen denw bɛ so in bɛɛ feere k'a ban n'i ye miliyari to u bɛ miliyari nin dun k'a ban ka tila ka na siri tɔw la pour que n fa y'a fɔ ɲɛna cogo min i denw kana siri mɔgɔ la sini i ka hinɛ walidenw na n'i hinɛra walidenw na denmisɛnnin an ka mɔgɔkɔrɔba b'a fɔ ko denmisɛnninw ye kɔnɔw de den bɛ se ka n'a bolo don tasuma la a b'a jeni i bɛ tɛmɛ étape kan i bɛna se étape wɛrɛ ma tuguni i bɛ tasuma i bɛ kojugu ni koɲuman dɔn excusez-moi n'i nana se kojugu ni koɲuman dɔnni ma o b'a sɔrɔ e tɛ se ka fosi kɛ i yɛrɛ i fini ye mɔgɔ i sabara ye mɔgɔ i bɛ tɛmɛ o de kan sa fo ka na majorité sɔrɔ majorité fana sɔrɔli o ni garijɛgɛ fana tɛ kelen ye ala bɛ dɔw kɔrɔbaya i b'u ye mɔgɔ b'a fɔ mais pourquoi i bɛ nin kamalenkɔrɔ ninnu dɛ ala ma a bɛɛ tɛ fugariya n tɛ fugariya encouragé i bɛ denmisɛnnin bila a ka baara kɛ mais garijɛgɛw tɛ kelen ye n'i y'i cɛ ɲɔgɔn ye min ye majorité sɔrɔ ko bɛna ka na kunko f'i ɲɛna a dɛsɛlen de bɛ s'i ma n'o tɛ sago bɛɛ lajɛlen sago i ka kɛ i bɔɲɔgɔn ɲɔgɔn ye mais n'i y'i cɛ ɲɔgɔn setɔ i ma ka taa a kunko da i kɔrɔ
e kana i ka se lajɛ i k'a bila ko ala min y'o e bila o sanfɛ o don fɛn min se b'i ye kana to a jigi tigɛlen ka bɔ i fɛ a bonya n'a dɔgɔyara i se ye min o k'a ye ala b'o sara i fana denw ye sini mɛ ne nana ne fɛ sisan ne ye n kale ye n ko walahi Jalo dɔrɔmɛ 10 tɛ ne kun ka sɔrɔ dɔrɔmɛ 20 bɛ n kun e mago bɛ 5 la ne ye n kale n ko walahi 10 tɛ n kun walahi y'o kalili min kɛ ala la somaya t'o la moriya t'o la fosi t'o la ala bɛna o dɛsɛ k'o yira e la sini mɛ ni ne kariyara n ka dɔrɔmɛ 10 o la ka 5 di e ma ala b'o sara ne ye sini ni ala m'o kun segin ne ma wari la o bɛ sara ne den dɔ fana ɲɛ ganbagatɔ ye sini ne ka faamuyali cogoya ye nin ye n'o fɔ ye ko n'aw bɛ émission la k'i ka lamɛn n'aw bɛ Momo TV lajɛ aw bɛ waaju ka taa fɛ don o don a y'a ye ninnu n'u ka setigiya bɛɛ u n'u ka dɔnkotigiya bɛɛ u dɔnnen don diɲɛ fan bɛɛ nka esprit de partage b'u la aw yɛrɛ n'a fɔ anw ɲɛna bi ni aw ye nin interview in lajɛ ko an ye maa o maa ta an ma maa lankolon ta an ma maa ta a tɔgɔ fɛ donsoba bɔra ka mun fɔ nin ye maa i bɛ maa jɔ 100 nin tɛ maa 70 la ani kɔ la nka ale mun y'a dɔn ko ale ka diɲɛlatigɛ ye ani mɔgɔw ta ye ko n'i ɲana dɔ ma bi dɔ b'a dɔn i sini ko a yɔrɔ yɛrɛ la a ye mun fɔ n'o ye leçon ba ye ko mɔgɔ a ka di bɛɛ ye i ka kun i yɛrɛ la i ka k'i yɛrɛ ye ni mɔgɔ nana i fɛ yen o kɔrɔ k'a dɛsɛra an bɛ taa hali bi n'an bɛ cɛbaw fɛ yen n'an bɛ sengulaw fɛ yen an na leçon caman sɔrɔ an b'an sɛnsɛn ka se ɲininkali sabanan ma nin wagati in na an y'a ye i ni diɲɛ président bɛɛ ka di Afrique t'o la Europe t'o la n'i taara fan bɛɛ président bɛɛ bɛ boli i kɔ o dalilu ye jumɛn i ka relation jumɛn de b'u n'u sɔgɔ ɲɔgɔn na. bon ala yɛrɛ dɔrɔn don a tɛ komi ne bɛ dɔɔnin kɛ ka tɛmɛ maliyɛn bɛɛ kan a tɛ komi n bɛ se ko la ni bɛɛ ye mɛ ni n fa y'a fɔ ɲɛna cogoya min na n'i ma kɔrɔtɔ i ka don bɛ na ni adamadenw dar'i la i ma danaya in kɛ a b'i ɲɛna k'i tɛ se yɔrɔ min na i bɛ taga se yen a ye fɛn 2 de fɔ ɲɛna a ko Segu i kana nkalon tigɛ i kana nata n'i ma nata mun ye dɔɔnin tiɲɛ anw fɛ yan nata a tɛ i n'a fɔ dɔɔninkɛla tɛ yan fɛn min kan ka kɛ 200 e ye 12 f'o la i bɛ barika bɔ a la ni diɲɛ fɛn fɛn dir'i ma anw ye dɔɔnin sɔrɔ an fa de la jinɛma d'an ma ka na bɔ sanfɛ ka tun n wolola ka sɔrɔ n fa bɛ nin sira in na n ye n fa den fɔlɔ ye ka kalan kɛ nka anw fɛ yen maninkaw fɛ yen n'i ye fa den fɔlɔ ye i bɛ i fa bolofɛnw ta n'o tɛ siga bɛ k'i ma a bɛ fɔ ko est ce que i yɛrɛ wolo don donc ne fa bannen n fa tun bɛ baara kɛ Sénégal Gambie président ye o teri kun don donc n wolola ka nin sɔrɔ so ka sɔrɔ n fa ni faamaw ka di donc peut-être o kɔnɔna la minnu b'o kalama u b'a fɔ ko ni sanji nana k'a tɔ bɛ to comme ye san ɲɔgɔn tɛ a foroko ye san ɲɔgɔn y'a den donc n'i m'a tiɲɛ i yɛrɛ ma a ka ca la mɔgɔw man ka tigɛ i la mɔgɔ kelen tɛ se ko bɛɛ la mɛ i bɛ se fɛn min na n'i wulil'o la fɔ n bɛ se ka nin kɛ i tɛ se min na i b'a fɔ ko n tɛ se ala yɛrɛ m'a bɛɛ di mɔgɔ ma donc n ye fa ka siraw de ta ka t'o la ten ka na ni masakɛ ninnu caman nana ɲɔgɔn dɔn ten u bɛ n wele n bɛ taga yɛrɛ caman foto bulon ne la donc n ye o sɔrɔ o cogo la n'o tɛ fo ka na baara kɛ u yɛrɛ kɛrɛfɛ i y'a fɔ cogo min na n mɛnna faso in yɛrɛ kɔnɔ yan ka sɔrɔ faso tun man jate n taalen Laginɛ de n y'a sɔrɔ député maire dɔ bɛ yen fɔlɔ ko Manajan Fode Taba Laginɛkaw tulo bɛ n na n y'a sɔrɔ o de paralyselen don Jalo ne ye namara 33 la tɔgɔma Sénégal a tɛ Mori Jeli y'a clip bɔra bɛɛ y'a ye donc n taalen Guinée n terikɛ min bɛ n fasa dɔn ni o ye Mori Jeli Kuyatɛ ye a ko n ma ko Segu o y'a sɔrɔ u ye fête dɔ de organiser n ye n bɔra yan nɔ ka taa o fête la ka taa sɔrɔ député maire paralyselen don à 2 heures du matin u ko ko député ye o temps bila ka na ko ka n'i fo sen de t'a kɔrɔ n'o tɛ k'a tun bɛ y'i ka kɛnɛ kan
an ko da ala y'a kɛ tulonkɛ bilara an taara ka taa dugutigi la ka taa foli kɛ Mamadou ma n b'a lajɛ i t'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko n bɛ nin kɛ sisan n bɛ taa lawuli a y'a tun fana bɛ taa n ka nkalon kɔrɔbɔ a ye n bonya manden bonya ma segin bi ne taara o de la ala ye n dɛmɛ o don bɛɛ député wulila ka tɔgɔ ça c'est à 2h30 donc a kɛra député yɛrɛ ɲɛna sisan ko n'ale y'i sigi ale tɛ se ka wuli tuguni ale sira ka tɔgɔma fo ka dugu jɛ mun ne dan ye fɛn tigila ye bi an na leçon caman sɔrɔ anw na ko caman mɛn voilà donc député tɔgɔmara ten fo sɔgɔma a bɛ tɔgɔma la a ka kuru kɔnɔ a ma sɔn ka sigi fo n nana den ka k'i sigi ale bolo n'ale y'i sigi dɔrɔn ale tɛ wuli tuguni an tor'o la o kibaru de nana taa fo ka na se Conakry o sera Conakry premier ministre ye n wele n taara o fana fɛ yen dɛmɛ min bɛ n na n y'o k'o fɛ an tora baro de la dɔɔnin baro ko jaa dɔnniya wɛrɛ b'e la min tɛ nin ye premier ministre ye n ta ka min nommé ka k'a ka conseiller chargé de mission a tɛ n ye san kelen kɛ baara la o bolo ni n taara baara yɔrɔ tile fɛ sufɛ n bɛ na mɔgɔ minnu bɛ don n kan n bɛ sufɛ baaraw fana kɛ so kɔnɔ président fana n'o ye Lassana Conté ye o fana paralysé len kun n hakili la bɛɛ y'a mɛn an ka mɔgɔ caman bɔra yan ka taa k'u b'a furakɛ ala m'a ka laminɛ di ne kosɛbɛ ala nana o fana ka laminɛ di ne de ma yan'a ka sa ne de y'a lawuli a ka tɔgɔ komi média don télé don nkalon ma ɲi sisan média ko yɛrɛ kɛra problème ye n'i bɔra dɔrɔn bɛɛ b'o k'i dɔgɔya an ka mɔgɔw ma média ko faamu mais bɛɛ n'i ka kɛlɛ sira don Conté tor'o la o fana tɔgɔmalen o fana nana décret bɔ o ye nommé a kɛrɛfɛ comme conseiller spécial a ko ne den de ye nin e tɛ bɔ yan tuguni e bɛ to ne kɛrɛfɛ ne tora Lassana Conté kɛrɛfɛ o cogo la Lassana Conté bɛna sa 3 jours ala y'i to a ka sebaaya la ka fɛn dɔ yira ko n ka bɔ n bɔra o tile 3 Conté sara sɔrɔsiw ye coup d'état kɛ coup d'état kɛlen olu mɔgɔw fana ye n wele ayiwa Segu yan na an ye coup d'état kɛ n bɛ fɛ i ka na an dɛmɛ jamana ko de don o y'a sɔrɔ le général Seguba o ye n teri ye kabini ale bɛ u ka bataillon de protection ni o ye Bata ye ale tun y'o commandant ye yan'a ka k'o commandant ye fɔlɔ a tun bɛ frontière de la Zerebo ye ka b'o wagati n'ale donna ɲɔgɔn na an kɛra teri ye o nalen comme ministre de la défense a ye n wele n terikɛ i bɛ na n dɛmɛ n taara Laginɛ fo ka transition ban transition bɛ ban tuma min na o de nana ka na nommé ambassadeur Bitimira chargé des arts et de la culture à la présidence donc o kɔnɔna de la sisan faso mɔgɔw binna ka na bɔ n kalama kosɛbɛ Mali t'a den fɛ o tiɲɛ mais o tɛ an ba Mali la Mali ma deli ka reconnaissance di ne ma fɔlɔ ne ye n cɛɲɔgɔn min na tɔgɔma Mali kɔnɔ yan n tɛ se k'o da fɔ mun bɛ ŋunuma ka na ni namara senkala ma misɛnya e ka farikolo tɛ se a sen kɔrɔ a sen tɛ se farikolo kɔrɔ n'i nana n'a ye ne kɔrɔ yan sisan n b'a wuli a bɛ tɔgɔma ala ka sebaaya kɔnɔ ne y'o mun dɛmɛ Mali kɔnɔ yan a dɔw vidéo bɛ n bolo n bɛ se k'u yir'i la kabini n t'a filmé n mago t'a la mais finalement komi ɲɔgɔn neniw ni ɲɔgɔn nagosiw b'a la sisan ni ye min tɔgɔma n b'o filmé ne y'o min kɛ Mali kɔnɔ n t'a da dɔn Mali ma deli ka reconnaissance ta ka di yan o tɛ n découragé n faso i bɛ se ka fɛn fɛn kɛ n'i b'i cɛɲɔgɔn ye k'a fɔ k'o de bɛ ŋunuma sen 4 kan k'e bɛ se k'o lawuli ala ye dɔɔnin d'e ma min bɛ se k'a to e bɛ se k'o wuli o ka tɔgɔma n'i m'o kɛ ko Mali man jate i juguyara n'i b'i cɛɲɔgɔn de k'o bɛ fini bɔ a yɛrɛ k'a yɛrɛ lankolon bɔ k'a yɛrɛ lebu bɔ ko fɛn b'e bolo
e bɛ se k'o dɛmɛ k'o furakɛ k'o b'o la ne m'o furakɛ e ko ko waye Mali man jate Mali ka ni jate Ala ɲɛ b'i la Ala b'a sara i kɔrɔ donc ne y'o minnu kɛ n t'o hakɛ dɔn waso man ɲi n tɛ waso nka an ka nin kɛ sisan ne bɛ se ka ko bɛɛ kɛ sisan Ala barika la ko biye latika kɛ ni y'o fɔ ye ko anw tɛ se nkalon na anw tɛ tugu nkalontigɛla kɔ ni an ye fɛn o fɛn mɛn an b'o mɛn a yɛrɛ da an b'o ta tigi da o mɛn dan ye mɛn tigila ye a bɔra ka kuma dɔ fɔ o ye leçon ye anw médiaw ma an journalistes bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan anw kelen don tiɲɛnikɛfɛn ye o de kan ka kɛ ɲumankɛfɛn ye an kan ka don dugu kɔnɔ minnu tɛ k'u yɛrɛ yira sanfɛ ni maa m'a dɔn Ala n'a dɔn ni mɔgɔba modèle bɛ Mali kɔnɔ ni cɛbalinba modèle bɛ Mali kɔnɔ k'a fɔ ko jamana wɛrɛw de b'o ta ka décret présidentiel bɔ ko bɛ an ka jamana kɔnɔ kan ka kɛ kunnawoloku ye nka an y'a dɔn an ka faso ɲɛmɔgɔw ɲɛ bɛ an ka émission lakika in na u ɲɛ bɛ an ka émission précise in na n'o ye trophée ye a jɔnjɔn di don ni Ala sɔnna ma an ka jamana tigilamɔgɔ caman na kɛ yen u na bɔ ko caman kalama nin video in na kɛ sababu ye Mali ɲɛmɔgɔw yɛrɛ k'a dɔn ko cɛba dɔw bɛ jamana in kɔnɔ ko olu tɛ bolo kɔfɛ fɛn ye an bɛ tɛmɛ n'an ka ɲininkali ye hali bi ka d'a kan Donsoba ye zana dɔ da ko sa furu tɛ sa ɲɔgɔn bɔ nka ko sadi n'o mɛnna ko bɛ kɛ sa ɲɔgɔn ye an bɛ tɛmɛ n'an ka ɲininkali ye hali bi ka taa sisan an y'a ye an y'a mɛn ko i nana i ye taama dɔ kɛ ka taa tubabu jamana kan i nana ni livre caman ye an n'u b'i dɔn ni dɔnmaya kow ye ni dɔnko kow ye nka hakilina jumɛn nana n'o livre kow ye ka taa livre ta fo tubabu jamanaw kan k'i bɛna a jɛnsɛn Mali ekɔlisow la i ma dan falajɛ ma i ma dan Banankabugu ma o min y'i sigiyɔrɔ ye i faso ye i ko ko Mali ekɔliso bɛɛ o mun nana n'o ye n ye kelen min f'i ɲɛna an bɛɛ lajɛlen bɔra denmisɛnninya kelen de kɔnɔ n'i y'a mɛn jamana denmisɛnninw de don sini mon frère ne tɛ politique kɛ n t'a kɛ k'a fɔ n ko mɔgɔ ka voté n ye politique ko sira fɛ n tɛ politique la jamana ka hɛrɛ bɛ mɔgɔ bolo Ala k'a don mais ni se bɛ ne ye Ala ye se nɔgɔya ne ye garijɛgɛ nɔgɔya ne ye ne bɛ se ka taa Europe kan an ka mɔgɔw bɛ yira dɔw kɛ télé la ne t'olu fɛ ne bɛ ninnu caman kɛ ka tɛmɛ ne bɛ taa Europe ne bɛ ninnu sɔrɔ n tɛ wari d'u la mɔgɔw de bɛ yen nɔ ni association ka di n bɛ s'u ma wa an ka denmisɛnninw bɛ yen nɔ san o san olu ka fɛnw bɛ yɛlɛma livre yɛrɛ sɔrɔli man gɛlɛn a transport de ka na o de ye problème ye kilo kelen avion na o taa fo 2000 ni 100 n'i ko k'i bɛ ninnu kilo jate o la n'o tɛ ninnu caman bɛ yen kilo caman ye a tɛ foyi tiɲɛ adamaden e bɛ n'a di an ko bɛɛ lajɛlen ko jamana ka sini ɲɛsigi ye denmisɛnninw ye jamana ka sini ɲɛsigi ye denmisɛnninw ye mais denmisɛnninw f'u ka kalan de o tiɲɛ kalan dɔrɔn pe de bɛ dimi bɔ adamaden na i tɛ jamana si avancé le ka sɔrɔ denmisɛnninw kalannen tɛ anw fɛ yan nɔ denmisɛnninw ka niveau d'étude c'est bas mun b'o kɛ n ma bila jamana ɲɛmɔgɔw la mais anw bɛ école kɛ wagati minnu na i b'a sɔrɔ bibliothèque tun bɛ écoliso bɛɛ la i bɛ du min sɔrɔ bi Mali kɔnɔ du tan o tan ko min bɛ tilelafana ni surafana ni daraka dun ɲɔgɔn fɛ o man ca e k'o b'e bilen yan voilà n'i ko dutigi ma k'a ka livre san ko k'a d'a den ma a tɛ san nasɔngɔ ko jɔrɔ b'a la a ka gɛlɛn donc an ka denmisɛnnin minnu bɛ yen bi n'olu bɛ ka kalan kɛ u bɛ ka kalan kɛ maɲumako minnu kɔnɔ ne b'o kalan n ka hamina fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye ka se k'o denmisɛnnin ninnu dɛmɛ ni n bɛ fɛn wɛrɛ sɔrɔ min ka bon nin bɛɛ ye pour que Mali denmisɛnninw n bɛ se k'u dɛmɛ cogo min farafinna denmisɛnninw yan dɔrɔn tɛ n bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ la ni n ye denmisɛnninw ye tɔɔrɔ kɔnɔ ni n bɛ se k'u dɛmɛ ni fɛn min ye n b'u dɛmɛ avenir wɛrɛ fosi tɛ jamana la ni denmisɛnninw tɛ bɛɛ ko denmisɛnninw de ye sini ɲɛsigi ye mais denmisɛnnin kalannenw ko don ni denmisɛnnin ma kalan a tɛ se k'a yɛrɛ ɲɛnabɔ i tɛ se k'o kalan fana kɛ abada ka sɔrɔ kalan kɛ minɛnw t'i bolo dusu bɛ denmisɛnnin caman na i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ teriw de ka livre minɛ k'a kalan kilasi kɔnɔ a kɔrɔbɔ i ka don ekɔliso filanan ka kari kɔnɔ i ka taa kilasi kɔnɔ kilasi kelen kɔnɔ i b'a sɔrɔ k'a fɔ ko denmisɛnnin min ka minɛn dafalen b'a bolo kilasi kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ 50 personnes bɛ kilasi kɔnɔ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 5 kan mati livre b'a bolo français b'a bolo fɛngɛ b'a bolo géographie b'a bolo o tɛ tɛmɛ a bɛɛ dafalen denmisɛnnin min bolo kilasi kɔnɔ kilasi kelen kɔnɔ o tɛ tɛmɛ mɔgɔ 5 kan
ka bu bo yɛrɛ bi voilà tout bon donc n ye école seko école pareil n bɛ écoledenw kunkan kow dɔn fɛn minnu b'u jɛ n b'o dɔn donc ni n donna kilasi kɔnɔ n b'a dɔn gɛlɛya mun b'u kan ni n bɔra o la n bɛ se ka dɛmɛ minnu kɛ o la n b'o kɛ pour que n bɛ se ka n denw ani n dɔgɔninw dɛmɛ cogo min na dɛmɛ tɛ denmisɛnninw dɔrɔn aw bɛ yɛlɛ tuma min na i y'a ye i tɛmɛna ka fiyɛntɔ dɔw sigilen sɔrɔ n'u sɔrɔ duguma awɔ caman donc olu bɛ na yan wagati bɛɛ n se ko ye min ye n b'a dɔn fɛn tɛ n yɛrɛ bolo mais min bɛ n bolo an b'o tila geribudenni minnu bɛ gudɔrɔnda la k'a daminɛ a fɔ badalabugu bɔ olu bɛ ne ka mobili bɛɛ dɔn ni n jɔra fe la kɔrɔ u bɛna kɛ ka n ka mobili bɔ n ka hakilina fɔlɔfɔlɔ projet ba yɛrɛ min fɔlɔ bɛ n bolo bi olu denmisɛnninw bɛ se ka récupérer cogo min mais manamana baara tɛ caman bɛ don a la pour que ka fɛn ɲini k'u yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn na olu ye ka denmisɛnninw dɛmɛ i tɛ se k'o réseau kɛlɛ abada k'i bɛ denmisɛnninw ta k'u former ne yɛrɛ bɛ juma o juma n'i nana i bɛ se k'o denmisɛnnin 100 ɲɔgɔn sɔrɔ ne fɛ n se ye min ye n t'a dɔn k'o ka sabara d'u la fini dɔw la u b'u fɛ o t'a solution ye u bɛ dɛmɛ de k'o encadrer i tɛ se k'o encadrement fana kɛ olu bɛ minnu bolo ni olu balo bɛ denmisɛnnin ninnu na f'i k'olu fana ka condition de dilan fɔlɔ n'i ko k'e bɛ problème résoudre f'i ka problème solution de ɲini k'o dɔn masa minnu bɛ denw bila ka na di karamɔgɔw ma dɔw bɛ den bila ka na pour que den ka kalan den tɛ kalan ɲɛ sɔrɔ den de bolo o tiɲɛ mon frère ne ne ye nin denmisɛnnin dɔw ye su fɛ i bɛ t'u sɔrɔ n'u u kan ka recette min di maître ma n'u m'o sɔrɔ k'a di u tɛ se ka taga so parce que u bɛ bugɔ i b'a dɔw ye carré kɔnɔ u bɛ t'o de la ten u ta kɛ délinquant ye n'i ko k'i bɛ jamana fɛ i b'i faso fɛ i bɛ o délinquance de fɔlɔ kɛlɛ maître koraniki minnu b'u bila delili ninnu na ka fɛn ɲini u la olu fana balo de b'o la n'e ko k'e bɛ denmisɛnninw récupérer i bɛ wo dɔ de yira olu fana na o fana bɛ se k'u balo sɔrɔ cogo min u bɛ jɛ denmisɛnninw kɔ donc a ko ka girin an kɔni b'an seko la mais ni ala ye se wɛrɛ kɛ ne ye ka tɛmɛ nin kan ne yɛrɛ ka projet tɛ foyi ye diɲɛ kɔnɔ k'o den ninnu récupérer ni ne olu dɔw dalen carré kɔnɔ yɔrɔ ne hakili bɛ jigin u bɛ sigi ne sara sini ne den dɔ tɛna kɛ o hakilinaw de bɛ na ne la so mais pour que i t'olu dɛmɛ n terikɛ an bɛ se ka taga 100 miliyɔn kelen di concert kɛyɔrɔ o tiɲɛ voilà mais an b'olu denmisɛnninw dalen carré kɔnɔ tɛ se ka 200 d'u ma pour que ka dumuni kɛ c'est grave donc olu minnu bɛ na ne fɛ yan tɔgɔ ɲini kɛ a bɛ n kunna ko n yɛrɛ denw dun quoi ne fitininama n ma gɛlɛya kɛ nin fana ye tɔɔrɔ caman ye ye tɔɔrɔ caman ye se min fɛn fɛn bɛ ne ye n bɛ fɛn min sɔrɔ ka don denmisɛnninw na politiki sira tɛ fosi tɛ n bɛ ninnu minnu kɛ ne taa i sigi télé ni Facebook kan ka bɔ n bɛ nin kɛ tan n bɛ nin kɛ tan c'est pour se montrer j'ai pas besoin encore no e yira ka ban wallahi ala ne yira kabi Facebook ma fɔ ne yira n fa koso kana siga fiyewu j'ai pas besoin i bɛ se ka fɛn fɛn kɛ n b'o kɛ denmisɛnninw ye ala ka se ka o denmisɛnnin ninnu ta fanga di yan ne bɛ se ka denmisɛnnin minnu bɛ kalan na k'u dɛmɛ k'olu ka kalan na taga ɲɛfɛ ne bɛ école seko bi yan i bɛ taa directeur ɲininka ne bɛ quartier denmisɛnnin min ka école sara ne y'a min sigilen ye carré kɔnɔ i tɛ taa école la mun na i tɛ taa kalo sara n'a tɛgɛ minɛ a bɛ taga n'a ye n b'a sara directeur bi yan e bɛ taa interview aw b'a ɲininka ko ne ka denmisɛnnin joli bɛ école la ye n tɛ se a la dɔw ka so n t'u faw dɔn n t'u baw dɔn n'o denw olu kalanna bi n'olu ser'u yɛrɛ u kana dɔn ne ye o dɔ tɛ se ka ne den dɔ ye tɔɔrɔ dɔ kɔnɔ k'i kɔ don o la a b'a fɔ e pourtant san dɔ la ne ka école tiɲɛna nin fa de ye ne ka école sara i ye ɲumanya ye donc mɔgɔ tɛ ɲumanya k'i yɛrɛ ye i t'a k'i yɛrɛ kosɔn n'i y'a min kɛ bi n'o ma sara i ye walahi dɔ fana b'o sara e den dɔ ye sini o tɛ kɔrɔbɔ o tɛ kɔrɔbɔ n'a ye mɔgɔ min diya i ka ɲa n'a ye mɔgɔ min diya i ka tiɲɛ o ye n ka hakilina ye u mɛ dan ye mɛtɛrɛ bi la k'i ka ye aw ka animateur yɛrɛ n'a ye papa Jérôme ye ale sɔn caman ta bi an bɛ dugawu de kɛ ala ka
donsoba ni anw yɛrɛ mɛn si la ka d'a kan ni an bɛ taa an bɛ se a ye hakilina minnu di ala k'o hakilinaw ta fanga di ale ni anw ma wa livre minnu filɛ nin ye anw fɛnɛ la layidu di donsoba ma bi hali ni a tɛ fɛ a ka bɔ ni a bɛ di don min a k'an bɔ a kalama ka d'a kan ko ɲuman dogobaga ye kafiri ye o man di ala yɛrɛ ye fiyewu maa min bɛ sɔrɔ mun bɛ nin ko modèle kɛ maa min bɛ sɔrɔ mun bɛ fantanw dɛmɛ o ni anw ye baara kɛ ɲɔgɔn ye ka d'a kan anw ko ko anw ka chaîne Mali On Media ko fantanw kumada don fantanw jigisɛmɛyɔrɔ don anw ko fɛn o fɛn de bɛ n'o bɛ fantanw sɛgɛn ka d'a kan Mali n'i ye Mali sigi 100 sara la i b'a sɔrɔ 75 ye fantan ye an bɛ fantanw de dɛmɛ ni o ye e yɛrɛ ka ca ye an na layidu d'i ma don min livre ninnu bɛ di an na y'o kɛnɛ kan o tɛ Prestige Africa jeu ye nka o ye anw yɛrɛ ka réalisation ye an bɛ wuli ka taa walasa ka kɛ diɲɛ seere ye o don ninnu na an bɛna tɛmɛ ni an ka ɲininkali laban ye sisan donsoba komi anw bɛ e ta ne bɛ e ta ne ka caméraman min ta maa si min ta Mali On Media la maliyɛn di dɔw k'i da i la k'i ta k'a fɔ ko nin cɛ in an dalen b'a la nin cɛ in ye mɔgɔ sɛbɛ ye an y'a f'i ɲɛna fo mɔgɔ kelen o kelen na an ye mɔgɔ fɛn fɛn interviewé f'i ka layiki ka se 1000 ma minnu ko ne sɔnna mɔgɔ 1000 e tɛmɛna o kan kuma jumɛn ni folikan jumɛn ni ladilikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin olu ma. Mon frère kuma tɛ ne bolo foli dɔrɔn kɔ adamaden n'a y'i kanu kaban foyi tɛ kanu bɔ mɔgɔ 10,000 kɔ minnu gotera ne nin na ko pour que ka ne don a la ma bɔ a kalama yɛrɛ n'i y'a dɔn sanu tɛ se k'olu sara wari tɛ se k'olu sara u ye danaya min d'an kan n b'a ɲini ala fɛ ka taa saya se ma o danaya o kana to n bolo u ye kanu min d'an kan n k'a dɔn u ye mɔgɔ mɔgɔ n'o votera ne de ka na tɛmɛ mɔgɔ 10,000 kan ne tun t'a kalama yɛrɛ k'a fɔ n ko nin jeu in bɛ yen ja i bɛ choisi kɔfɛ de k'i don a la e ne yɛrɛ ka kuma o kɛra kun ye kosɛbɛ an mago b'i la ko d'accord i y'a ɲɛfɔ ɲɛna ko baasi t'a la ne bɛ n kanubaga bɛɛ lajɛlen fo farafinna ani farajɛla maliyɛn guinéen sénégalais o bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen a fɛn fɛn votera n ye ka danaya d'an kan n b'a bɛɛ lajɛlen fo u b'u bɛɛ fo k'u koɲuman dɔn k'u bɛɛ ni ce ala k'aw sara n y'o fɔ ye ko n bɛ dan ye mɛtigila ye nin ma bɔ ne da se n y'a fɔ ye ko lamara tɛ jeu in na ale yɛrɛ ka interview kɔnɔ an ma kuma sɛmɛ a la nka a y'a fɔ a kun t'a kalama ko an y'a ta aw minnu votera aw de b'a dɔn k'a kun bɛ jeu la parce que an b'a bila an ka page kan a mɔgɔ tigila kɛ mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu an bɛ fɛɛrɛ kɛ walasa hali u ka mɔgɔ minnu ka surun u la kosɛbɛ u kana a ye walasa lamara kana don a la an y'o fɔ a ye ko inscription tɛ jeu in na an tɛ maa si tɛna fɔ ko nin ye miliyɔn hakɛ de d'an ma an ka Prestige di an ko trophée bɛ di maa min n'a ka kan an y'o fɔ an ka kɛnɛw bɛɛ lajɛlen kan ni tun y'aw ka émission lakika ye Prestige Africa trophée kɔnɔ aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ